बेलघरिया स्थित एक बार में शराब पीने को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद बार मैनेजर को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में बार मैनेजर रुद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय तृणमूल नेता का करीबी सहयोगी बिट्टू दास नामक बदमाश कल आधी रात को बेलघरिया एक्सप्रेसवे के किनारे एक बार में शराब पी रहा था। उस समय उसका बार मैनेजर से विवाद हुआ। इसके बाद उसे बार से बाहर निकाल दिया गया। बाद में बिट्टू ने बंदूक जुटाई और उसी समय जैसे ही बार मैनेजर रुद्र बाहर से निकलकर बेलघरिया एक्सप्रेसवे पर आया, रुद्र नामक बदमाश ने उसे नजदीक से गोली मार दी। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया। घटना की खबर पाकर दमदम थाने की पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने आनन फानन में बार मैनेजर को गंभीर हालत में बचाया और आरजी कर अस्पताल ले गई। सूत्रों के अनुसार घटना में 2 से 3 राउंड गोलियां चली। इस घटना में दमदम थाने की पुलिस ने बिट्टू के एक रिश्तेदार और सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को शनिवार को बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिट्टू की तलाश जारी है। তখন কি হচ্ছিল? হ্যাঁ, বাড়ি যাচ্ছিল। আপনি ছিলেন এখানে তখন? না, কি হচ্ছে? বাড়ি চলে গেছিলেন আপনারা দোকান বন্ধ করে? কি শুনলেন? শুনলাম যে ও বাড়ি যাচ্ছিল, এবারে সিকিউরিটি গার্ডে ওদের সঙ্গে ওরা তো সব লোক পাস করে যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। এবার ও একটা ছেলেরে গুলি করতে যাচ্ছিল আর ম্যানেজার খেয়াল করে নাই। এবার দেখছে সিকিউরিটি গার্ডে ওদের সঙ্গে ঝামেলা আছে, ও দাঁড়ায় দেখছিল। আর একটা ছেলেরে গুলি করতে গেছে নাকি ও সাইড হয়ে গেছে আর ওই গুলিটা গিয়ে রুদ্র লেগেছে। রুদ্র কে? তারে রুদ্র ম্যানেজার, এই পানশালার ম্যানেজার। কে গুলি চালিয়েছে জানেন আপনারা? জানেন না। কতগুলো গুলি চলেছে কিছু জানেন? 3 রাউন্ড গুলি চলেছে। 3 রাউন্ড গুলি চলেছে। একটা তো খুঁজে বের করে দিয়েছে ওই ছেলেবেলা। হ্যাঁ, পুলিশকে। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম অপর্ণা বিশ্বাস। কাকু আপনার নাম? আবার সাক্ষী বাকি আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বাস। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।